बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनफाल प्रोडक्शन हाउस से आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ाहिद दश्ती आपको सलाम पेश करता है। जहाँ से हो ये हमारी नशिस्त सुन रहे हो, देख रहे हो, आप खुश रहें। जी सामीन नाज़रीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम अनफाल प्रोडक्शन हाउस से नशिस्त करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो आज हमारा एक अहम मौज़ू, जिस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं अदनान जिस्कानी, जो कि तारुफ के मोहताज नहीं। वो सीईओ है अनफाल एकेडमी के। इसके अलावा साटा इनोवेशन अवार्ड याफ्ता हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान एक्सलेंस अवार्ड भी उनको नवाजा गया है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के नौजवानों को मोटिवेट करना या काउंसलिंग करना उनकी बहुत से काम है। इस हवाले से मैं बहुत सी बड़ी लंबी फहरिस्त है कि मैं बता नहीं सकता। तो लाजम एक अहम पोर्शन है। जिस तरह एग्ज़ाम के हवाले से देख लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बैंक हो या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मुख्तलिफ जगहों पर एक आपको मरहले से गुज़रना है। वो मरहला इंटरव्यू है। ये इसके रिक्वायरमेंट क्या हैं, इसके लवाज़मात क्या हैं और इसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, ये एक सवाल है। तो आज इस सवाल को सुलझाने के लिए, समझने के लिए इस मौज़ू पर मैं गुफ्तगू होऊँगा अदनान जिस्कानी। अदनान साहब खुशामदीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जाहिद दश्ती साहब। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे जो है बात करेंगे इंशाल्लाह के साथ। अदनान साहब, जिस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैंने आपसे मैं गुफ्तगू रहा हूँ, तो एक अहम जो मौज़ू है, सब्जेक्ट है इंटरव्यू के हवाले से। स्टूडेंट या नौजवान तैयारी के सिलसिले में परेशान होते हैं, उनके ज़हन में नहीं होता कि किस तरह तैयारी करें। पहले आप ये बताएँ, इंटरव्यू क्या होता है? उसकी मानवियत क्या है? उसकी उसकी आप डेफिनेशन बता दें इंटरव्यू के हवाले से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है। पिछले 22 सालों के इससे जो है इदारों में और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू के हवाले से भी काम कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि जो इंटरव्यू है बेसिकली इसको अगर हमने समझना है तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, इंटर एंड व्यू। यानी इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू देना है, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरव्यू देना है, बैंक्स में इंटरव्यू देना है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी आपने इंटरव्यू देना है, तो आपको सबसे पहले जज किया जाता है। यानी जो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपको देखते हैं और उनका मकसद ये होता है कि इंटर यानी आपकी शख्सियत के अंदर झांकना और फिर व्यू करना कि अंदर से वो क्या है। जी। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है और दूसरा ये है कि वो किस टाइप का इंटरव्यू है, किस इन्वायरमेंट में हो रहा है और उसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर तरह के इंटरव्यू की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के लिए कि आपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कहीं पे एडमिशन लेना है, उसका इंटरव्यू है। कुछ इंटरव्यू होते हैं जॉब इंटरव्यूज, वो पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। प्राइवेट सेक्टर में एनजीओज में हो सकते हैं, बैंक्स में हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हो सकते हैं, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है कंपैटिटिव एग्जामिनेशन एक जो है वो डोमेन है, उसके अंदर इंटरव्यू होता है। अब उसमें भी बहुत वर्सेटाइल किस्म की पोस्ट है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18-19 तक, 20 तक, और एग्जीक्यूटिव्स के भी इंटरव्यूज होते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जी। अब इसमें इस चीज का ख्याल रखना कि आया मैं जिस इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किस नौयत का इंटरव्यू है। क्या मैं पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर के अप्लाई कर रही हूँ। कुछ इसमें दो एरिया है। एक तो ये कुछ जर्नल है जी। वो तमाम इंटरव्यू के लिए जरूरी है, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। अच्छा, अब अगर इंटरव्यू वेरी करेगा पोस्ट और उसमें डिफरेंस लाएगा तो फिर देखना ये पड़ेगा कि वो इंटरव्यू किस नौयत का है, मींस उसका कंटेंट फिर क्या है। इंटरव्यू की नौयत अलग होती है, मतलब किस डोमेन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं या आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो एडमिशन इंटरव्यू का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, जॉब इंटरव्यू का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। जी। लेकिन कुछ जनरल क्राइटेरिया होते हैं डॉक्टर साहब, वो जरा समझने बहुत जरूरी है। जनरल क्राइटेरिया ये है कि आपकी ड्रेसिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आई टू आई कॉन्टेक्ट, और उसके अलावा जो है आप किस तरीके से द वे यू आंसर, ये एक जनरल क्राइटेरिया है। इसमें पूरी दुनिया में एक ही क्राइटेरिया अमूमन फॉलो किया जाता है। जी। लेकिन जो कंटेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यू
اور کس حوالے کا انٹرویو ہے اور کس پوسٹ کے لیے ہے, کہ جاب انٹرویو ہے یا ایڈمیشن کا انٹرویو, جی تو اس کا کانٹینٹ ویری کرے. جی باقی جنرل انٹرویو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا, آپ کا باڈی لینگویج کیا ہوگی, سٹنگ جیسچر کیا ہے, آپ نے اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کرنی ہے, وہ ویری کرتا ہے. یہ بیسکلی انٹرویو کی بنیادی چیزیں ہیں. جی بہت زبردست. سامع ناظرین, انٹرویو کے حوالے سے عدنان جسکانی قیمتی باتیں کر رہا ہے, تو میں ان سے مزید سوالات کروں گا. تو یہ تمام جو لوازمات, یہ تمام عوامل جو بتائے, ڈریسنگ, انٹروڈکشن, کانٹینٹ, جس طرح جواب آنسر کیسے دینا, اس کے ساتھ باڈی لینگویج, یہ تمام ویری کرتے ہیں. تو ایک ایک کر کے آپ بتا دیں اس کے لیے کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ انٹرویو کے دوران خاص کر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے, کبھی کبھی ان کو نیند بھی نہیں آتی, کل میرا انٹرویو ہے وہ, تو لہٰذا ان کو ذہنی طور پر نیند کا کتنی اہمیت کامل ہے, کیونکہ آپ ذہنی طور پر فریش ہوں گے تو اچھا آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا یا آپ پریزنٹیشن دو گے. تو اس حوالے سے بتا دیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر کتنا ذہنی تیار کرنا کتنی ضروری ہے. اس میں زاہد صاحب بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت اچھا تیار ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے, آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی شعبے میں اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہے تو آپ کے اندر اسٹریس کم ہوگا, اور اگر آپ کی پریپریشن اچھی نہیں ہے تو اسٹریس بڑھے گا. اسی طرح ایگزام میں بھی ہوتا ہے, اگر پریپریشن اچھی ہے تو کانفیڈنس لیول بڑھے گا, پریپریشن اچھی نہیں ہے تو کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا, مطلب وہ کم ہوگا. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اسٹریس کو کنٹرول کرنا, کہ انٹرویو میرا کس نوعیت کا ہے, کیا ہے, کسی مینٹور سے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. جی, اور اس میں یہ ہے کہ رائے لینا بہت ضروری ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اس سے پہلے کا کیا کام کرنا ہے. جی, انٹرویو سے پہلے یہ ہے کہ سوچنا ہے کہ آیا میں کس آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, میں میل انٹرویو جاب ہے یا فیمیل کی جاب ہے, کس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کس آرگنائزیشن میں اپلائی کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن کی نوعیت کیا ہے, اگر پبلک سیکٹر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے. پھر جاب ڈسکرپشن, مطلب کس جاب کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے سوچنی پڑتی ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ پری پریپریشن انٹرویو کی وہ بہت ضروری ہے. جی, مطلب اگر میں انٹرویو سردیوں میں دے رہا ہوں یا گرمیوں میں دے رہا ہوں, اچھا موسم کا اثر ہے. موسم بہت اثر کرتا ہے. جی, اگر تو میں سردیوں میں دے رہا ہوں تو مجھے کس قسم کی ڈریس اس کے لیے سلیکٹ کرنی ہے. اچھا, گرمیوں میں دے رہا ہوں تو کس قسم کی ڈریس سلیکٹ کرنی ہے. اچھا, اگر میں کس علاقے میں دے رہا ہوں, وہاں کے نارمس کیا ہے, کلچر کیا ہے, وہاں کے ڈومین کیا ہے, تو یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں ڈریس سلیکشن کرنے کے لیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے اور رائے بھی ایکسپرٹس یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈارک پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو آپ نے ڈارک پینٹ کے ساتھ پھر لائٹ شرٹ پہننی ہے, اور اگر ڈارک شرٹ پہنی ہے تو پھر لائٹ پینٹ پہننی ہے, تو اس کا کنٹراسٹ اچھا ہوتا ہے. کوٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے انٹرویو کے لیے اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے, اور اگر آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بس ویسٹ کوٹ آپ کا ہونا چاہیے. اب اس میں کلر کمبینیشن آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن عموماً وائٹ کلر جو ہے وہ ایور گرین ہوتا ہے, وہ سوٹ کرتا ہے شرٹ میں بھی اور شلوار قمیض میں بھی. اسی طرح شوز کے حوالے سے جو ہے بہت امپورٹنٹ حیثیت ہے شوز کی, کہ شوز بلیک یا براؤن ہونے چاہیے اور بہت پالش اور چمکتے ہوئے ہوں اور وہ بہت ڈیسنٹ لک دیں. اور اس میں ایک اور فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم جب بھی پریپریشن کرواتے ہیں انٹرویو کی, تو ہم نے یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں, نئے کپڑے سج دج کر آتے ہیں. تو فیمیل بھی اسی طرح اور میل بھی اپنے نئے کپڑوں کو انٹرویو والے دن ایکسپیریمنٹ کرنا مناسب نہیں. جی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو نئے کپڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ انسان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پہلی دفعہ پہنا ہوتا ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. عموماً لوگ جب عید والے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی چال, یعنی ان کی چال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی نئے کپڑوں کے ساتھ. تو کپڑے بہت پرانے بھی نہ ہو اور بالکل نئے بھی نہ ہو, ایسے ہوں جو آپ نے کچھ کبھی پہنے ہوں, تاکہ اس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہو. کیونکہ کمپیٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی بریتھنگ صحیح کام کرے گی, کیونکہ سٹنگ پوسچر بہت معنی رکھتا ہے انٹرویو میں. سٹنگ آپ کی اگر ٹھیک ہوگی, کپڑے ٹھیک ہوں گے, کمپیٹیبلٹی ہوگی, تو سٹنگ ٹھیک ہوگی. سٹنگ ٹھیک ہوگی, آپ کی بریتھنگ ٹھیک ہوگی. زبردست. بریتھنگ ٹھیک ہوگی تو جو انٹرویو لینے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو ہے اس کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے. ورنہ بریتھنگ اگر بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ الگ بھی انٹرویو کا اپنا پریشر بھی ہوتا ہے,
اور हर किसी पे होता है, दुनिया में कोई भी इंटरव्यू देने जाए, मैं जाऊँ, आप जाएं, तो एक प्रेशर तो होगा, तो उसको भी जरा देखना पड़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। तो मैं समझता हूँ ड्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर इसमें जाहिद दश्ती साहब एक चीज जो आती है वो ये एंट्रेंस। जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप डोर के अंदर इंटर किस तरीके से होते हैं, अंदर कैसे आते हैं, इजाजत कैसे लेते हैं, बैठने का तरीका क्या होता है। ऑफ कोर्स ये सारी प्रैक्टिकल चीजें, थ्योरेटिकल से ज्यादा ये प्रैक्टिकल है, तो इसको करना और प्रैक्टिस करना, जी और प्रैक्टिस जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ करना, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, जो कि हम करवाते हैं। हमने बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज अनफाल में अल्हम्दुलिल्लाह कराए हैं। हज़ारों लोग यहाँ से क्वालिफाई हो चुके हैं और मुख्तलिफ पोजीशंस पर वो सर्व कर रहे हैं। उसमें कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हो या पब्लिक सेक्टर हो या और प्राइवेट सेक्टर हो या और भी एग्जाम्स हो, उन सब के हमने करवाए। इवन एडमिशन्स के कई इंटरव्यूज हमने करवाए। आर्मी के हवाले से जो प्रिपरेशन होती है उसके इंटरव्यू के हवाले से लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं।